Dameni di batana sumurung sian saluhut na roha. Ima mengaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhan Yesus Kristus. Hatani di bata tu kita saluhut na di minggu naib baruon. Imana nienet sian buku panurirang Amos bindu pitu. Mamuka sian ayat 10 saha rodi 10 pitu. Amos pitu ayat 10 saha rodi 10 pitu. Hujahahon ma di tonga-tongata. Jadi disuruh si Amazia malim sian Betel suruonna tu si Jerobeam raja sian Israel. Nin nama marjehe-jehe do si Amos do pako di tonga-tongani pinopar ni Israel. Dang tar taon tanoi hata-hatana sudina. Ay songonod do di do si Amos. Ikon mate si Jerobeam marhite-hite podang. Jala ikon tarboan tu habuangan ianggo Israel sian tanona. Dungi di do si Amazia matu si Amos. Lau maho ale paralatan mapurus maho tu tano Juda. Jala disi maho mangan sagu-sagu. Jala disi maho manuri rangi. Ale anggo di Betel unang bedat dati manuri rangi. Ai huta habadiao ni rajai doi. Jala huddulan ni harajao doi. Jadi ninna si Amos ma mengalusi si Amazia. Dang nian panurirang au. Jala dang anak ni panurirang au. Halak parmahan doau. Jala napa pungu-pungu parbue ni hau atta jau. Dungi dibuat Jahoba maau sian na mangadu biru-biru. Jadi didok Jahoba tuau laho maho manurirangi dopak bangsoku Israel. Ope. Tangihon mahata ni Jahoba nimmudo dang jadi ho manuri rangi dopak Israel jala dang jadi pistikonon hatam dopak pinopar ni si Isa di baheni songonod do hata ni Jahoba marmainan do jolmam di bagasan huta jala maragean aka anakmu do boru markite-kite podang. Jala bagion do tano on markite-kite ruji-ruji. Jala mate di atas tano naramundo yang goho. Jala tarboan tu habuangan ia Israel sian tanona. Ima sahatna. Amang inang turpuk na tajahan nakin manaringoti na disuruh Tuhan Jahoba si Amos. Profesina sasitong na parmahan do dohok na papungu-pungu at tajau manang hau parbue ni hau ara harangan. Alay dipaksa Jahoba ibana ikon lau ibana tu bagas joro ni harajaon di Betel. Lau pasahaton picang-picang ni Jahoba tu raja Jerobeam dohok tu saluhut bangsoi. Ala mardosa nasida lumobi ala dipasombu nasida ketidakadilan masa di tonga-tongani bangso nasida. Dipasombu nasida di gadis akan napogos. Dipasombu nasida di papeol uhum lau mandabu uhum tuhala nasosala. Muruk ma malim Amazia nagabe uluan di bagas joroi. Di palau ma si Amos di orai ma unang be marjamitai si Amos di si lumowi pasahaton jamita na posi taringot tu si Jerobeam. Aledang macohot panurirang Amos. Ima turpu natajahan nakit. Amang inang aha manaboy buatot siani. Gabe si pahusor-husoron di kita di tonga-tongani kondisita sinuaing. Adong tolu. Naparjolo disuruh jala dipatau Tuhan Jahoba do kita kuriana asa gabe parhatana hita mando nasi tongi
di tonga-tonga ni bangsota di pandemion. Disuruh jala dipatau Tuhan Jahuba do kita huriana. Asa gabe panurirang na kita, gabe parhata na kita, mando na sitongi di tonga-tonga ni bangsota, di tonga-tonga ni pandemion. Ahado sa sitong na lapatan ni panurirang. Panurirang lapatan na penyambung lidah, juru bicara, hata bata na parhata. Jadi molo dido panurirang ni debata lapatan na juru bicara, penyambung lidah, manang parhata ni debata. Najolo ditakup Jahuba si Amos, sian ladang, ujumarmahan ibana, ikon lao ibana tu bagas joro di Betel, ima bagas joro ni Harajaon, pasahaton hata ni debata tu Raja Jerobeam, dohot tu saluhut bangsoi. Sonari disuruh Jahuba do kita, asa gabe juru bicara na kita, pasahaton hata ni Jahuba, pasahaton hata hasitonganna, tu tonga-tonga ni bangsota, lumobi di tonga-tonga ni pandemi sinuaingon. Ahado hata ni Jahuba, ahado tona sian Jahuba na ikon si pasahaton ni huria di tikion. Tu bangsota, tu pusat-pusat huaso, pusat-pusat ni hagugoon di tonga-tonga ni bangsota di pandemion. Didanggo di zaman modernon dang sada be namaniop huaso, alengat tersebar be hagugoon manang huasoi. Ahado na ikon pasahatota. Mangihuton refleksi nami, adong tolu, tonani debata na ikon pasahatota tu saluhut bangsoon, termasuk tu panggom-gomita, termasuk tu sitiop kuaso di bangsoon. Parjolo, asa marsada saluhut bangsoon mangalo covidon. Asa marsada saluhut bangsoon mangalo pandemi covidon. Aladang taralohok kita covidon, molodang sada kita. So tungadong nanggosada kelompok na mamake pandemion tu kepentingan politik na, tu kepentingan bisnis na. Asa unang adong nanggosada kelompok manang parpolitik, manang perusahaan pi na mamake pandemion holan lau tu kepentingan na, tu hautungan na sadiri. Aladang taralo bangsota covidon molodang sada rohata. Amang inang marlaku do dalam situasyon hata ni situatuai naman do tampak na do tajom na rimnitahi do gogona. Molodang sada kita kuria, dang sada bangsota mangalo covidon talu do kita. Susah do kita saluhut na. Ikon sahak do suarai, tu panggom-gomita, tu partai-partai politik, tu politikus-politikus, tu konglomerat-konglomerat, tu influencer di bangsoon, ikon sahak do hatai, ikon marsada do kita saluhut na mangalo covidon. Napaduahon, aha do hata si pasahatota, di tonga-tonga ni pandemion, asamar pakirimon kita saluhut na tu debata. Asamar pakirimon kita saluhut na tu debata. Mangulu do pe debata, margogo do debata, mangurupi kita manaluhon covidon. Amang inang, ikon taswarahon do hata ni Jahuba, dosa do pandiliani. Dosa do pandiliani. Ikon buah nota do suara tu sude bangsota nang tu sude dongan ruas ni kuria. Lumobi na terdampak, na terpapar covid, na susah ala ni pandemion. Dosa do pandilian. Ikon marpakirimon do hita tu debata, boy do atasan ni bangsota, boy do atasat tasaluhut na pandemion. Bicar do pe matar niari marsugut,
Molo martabuni pe kita sonari dijabut tabi. Molo menghindar mengisolasi diri dope kita di tikion. Di sada tiki mulak denggando sude. Alani tabadao maroha pandiliani siak kita. Marpakirimon makita tu Jahuba. Amang inang taswarahon mai. Molo na jolo disuruh di bata panurirang na si Amos, pasahaton picang-picang tubang soi, anggosonari, ikon pasahatot tado soara ni Jahuba, tu saluhut bangsoom, tu saluhut huriana, asa marsada kita. Asa tartaluhok kita kopiton. Napaduahon, disuruh Tuhan Jahuba do kita, asa unang mundur kita, unang mangicurut kita, mando na sitongi, mangulakon na dinggani, nang peditula, manang dipalaw kita. Asa unang mundur kita, unang mangicurut kita, mando na sitongi, mangulakon na dinggani, nang peditula kita. Nang pe adong tantangan, nang pe dipalaw kita, songon panurirang siamosi. Dang macohot siamos pasahaton hata ni Jahuba, nang pediorai jala di palau malim harajaon ni si Amazia ibana. Dang mudur ibana. Toktong do di pasahat ibana ahana ginalona sian Jahuba. Di epistel nakin, Yesus pe ditulak do. Heado Tuhan Yesus ditulak. Didok natoropido, tukang doi mana, tukang kayu doi mana, tatadda do ibotona, tatadda do akahaha anggina, ahan yang dohononna. Amang inang, molo Yesus sadiri pe ditulak, lama kita. Aledang gaboy benot tagabi alasan penulakani, asa mudur kita mandok nasitong, mangulahon na dinggani. Amang inang, menurut kami, tantangan no mau no borat ado pata di masa pandemion ima mangalo hata gabus. Hoax ninna sonari. Hata gabus na say toktong di suarahon, buido rajumon nita torop gabi hasitongan. Najolo dang adongi, ale nuaeng nga adong be na didok na mesin gabus. Mesin hoax, mesin na terus menerus memproduksi gabus asa itiopon ni jolma. Jadi bayak kok kamu ma amang inang nga di situasi pandemi kita, mau ngoluta. Alay tong adong jolma na say memproduksi hoax manang gabus. Tu dia makita. Alani dang boy mundur huria. Dang boy mundur akan na burju akan na sitongi mando hasitongani. Molo hata gabusi mula ulak diproduksi akapar jahat. Kita pe ikon dang boy marnaloja, ikon mula ulak do taswarakon hasitongani. Dang boy kita sahali mangajari yana kota, mangulahon na dinggan, mangulaw na sitong. Apalagi mengajari akan naung tang, akan naung matoras. Alani amang ina. Marhite-hite turpu jamita sadariom, ditogihon do tu kita, asa tatiru panurirang amosi. Unang mudur. Unang mudur. Terus mahita mando na sitongi. Terus mahita mangulahon na dinggani. Manang songod dia pe tantangan, masalah na taadupi. Perlu do pamasukota tu kosa kata batakta konsistensi. Aku boto do hata batak na konsistensi, konsisten. Ale di hata Indonesia molo didok lapatan ni konsistensi ima ketetapan dalam bertindak, kemantapan dalam bertindak, taat aja selaras. Di masa pandemion mace perlu do amanginang konsistensi. Konsistensi mando na sitong, konsistensi mangulahon na dinggan. Asabuy
tartaluhok kita COVID-10 siaon asa boy monak kita. Alani martahan makita unang mundur. Napatuluhon jalan naparpudi. Disuruh Tuhan Jahuba do kita asa toktong di bagasan rohadame mandok na sitongi mangulahon na dinggani. Disuruh Tuhan ido kita asa toktong kita di bagasan rohadame mandok na sitongi. Naso jadi mago hasitongan alani dame. Alebaliksa naso jadi mago hadameon alani hasitongan. Duat sero porlu di kita hadameon nang hasitongan. Alani ikon parohadame do parhata nasitong. Jala baliksa ikon paroha nasitong do parhata dame. Ikon parohadame do parhata nasitong. Ale baliksa ikon paroha nasitong do parhata dame. Amang inang ido na maoli. De bahala asa tetap dame ninna rohana dang barani be mandok na sitongi. Ale de bahala ala di semangat na mandok na sitongi dang di hari koton berdame. Tong susah nguluta. Awangin nang matse mau do pajongjong hasitongan, pajongjong aturan, pajongjong uhum di tonga-tongani hagaoron. Matse mau doi. Pajongjong uhum, pajongjong hatigoran di tonga-tongani hagaoron. Marlaku doi di organisasi, marlaku doi di negara. Alanii, say di halomohon akaparjahati do asa gaor huria, asa gaor negara, asa unang jongjong uhum, unang jongjong hatigoran. Alanii, say di halomohon akaparjahati do asa gaor huria, gaor bangso, gaor huta, gaor negara, asa unang boy di pajongjong uhum, asa marsonang-sonang nasida. Ido tantangan na dirupan ni bangsota, ido tantangan na dirupan ni kita sa luhut na. Alania manginang, di tonga-tonga ni pandemion, taingok mamuse, na disuruh Tuhan ido kita, asa toktong kita di bagasan rohadame, mandok na sitongi, jala toktong kita di bagasan roha na sitong, maka porluhon pajongjokon dame di tonga-tongani masyarakat ta. Napaupaton jalan aparpudi. Amang ina, dakolan mandok na sitong kita disuruh, ale dohok do manang yakon. Lumobi di masa pandemion, disuruh do kita kuriana manang yakon panggomita, pamaretata, wali kotata, gubernur ta, na manguluhok kita marporang mangalo pandemi COVID-10 siaon. Asa monak kita, tatangyakon ma presidenta, na dang marnaluja, nga sudi dipikirin na sida biabro asa monang bangsota, tatangyakon ma negarata. Jala taingok ma amang inang, ruas ni hakabipido, na dihaposi pamareta lo manguluhon porang mangalo kopiti. Ikon sudido kita manang yakon nasida. Kebetulan na ditugas to na mata presiden manguluhon mengorganisir porang mangalo kopiton. Ruas ni HKBP ima amata luhut panjetan. Tatangyak ko manasida. Asa sehat nasida, tatangyakon ma asa marbisuk nasida. Jala tatangyakon masa luhut ruas ni kuriata, na di pamareta, na di tenaga kesehatan, na di bagasan ragam profesi. Asa sudi kita manupaki pamaretata, manupaki bangsota, marporang mangalo kopiton. Asa di sada tiki, marsurak-surak kita, marulup-ulup kita, ala nunga monang kita, monak kita, marhiti-hiti goarni Jahuba. Amin.